اینا برادر اوپل خچبک سالش 1998 موتور 1.6 گاز بنزین نرخش 28,000 تومان با سودا می شود. تنیرافکه و جاتوی ماشین یک سالی است. коробка передач механика пробегиш 300,000 километр. лукам дора бардара нархиш 28,000 сомон. номератон чанд ака 907 00 64 38 اینا بردارو زنگ سودا کن. اینا اوپل خچبک سالش 1998 نرخش 13,000 تومان 1.6 گاز بنزین موتورش. коробка передачаш механика пробегиш 172,000 километр. лукам дора бардара нархиш 32,000 сомон бо савдо мешавад. номератон чанд ака 909 55 0744 اینا بردارو زنگ زنه سودا کن. اینا بردارو اوپل سیدان سالش 1996 نرخش 30,000 تومان. دت الکتروپاکه داشته بردارو коробка передачаш механика пробегиш 200,000 километр. документия тонировка ва документия мошин 8 моҳ. Ham numara 907 00 00 64 64 38 38 00 64 38. اینا باردارو کاروان اسراجی سالش 1998 موتور 1.6 گاز بنزین حجتاش یک ساله حجت است. نرخش 38,000 تومان. دت الکتروپاکت коробка передачаш механика пробегиш 203,000 километр. 200,000 километр пробегиш. кондиционер дора ака? кондиционер надошта бардара вагон ҷош не задагӣ не пустагишта ҷавоб мега. нархиш 38,000 сомон. номератон чанд ака 917 05 71 72 اینا بردارو زنگ زنه سودا کنید. این اوپل کاروان سالش 2006 موتور 1.6 گاز بنزین
نرخش 30,000 تومان. Коробка передач чашмеханика, пробегаш 233,000 километр. Ина лукам дора. Номератон чанд ака? Номератон. Чия? Номератон чанд ака? 919 919 96 96 92 92 81. 81. اینا بردارون نکسی سالش 1996 نرخش 18,000 تومان، موتور 1.6 گاز بنزین. اینا ساموسر هم داشته. چوت الکتراپاکت. Коробка передач чашмеханика, пробегаш 265,000 километр бардором. нархش 18,000 сомон. лукам доро бардором. 18,000 сомон. ҳуҷҷатҳои чанд кора? яксола ҳуҷҷат. номератон чанда? 908 88 88 75. ина бардору занг зане савзу кун.